Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba makita yung block sa Facebook. Ayan. Punta kayo guys dito sa Facebook. Ayan. Then, pag nandiyan na kayo sa account ninyo, click nyo itong menu. Then, scroll. Hanapin nyo yung settings and privacy. Then, settings. Click nyo yan. Then, hanapin nyo lang guys yung ito, blocking, yan. Then, ito na guys yung na-block ko. Yan. Pag i-unblock nyo guys, click nyo lang itong unblock. Yan. Then, unblock. Yan. Yung guys, paano nga pa makikita yung inyong block? Ayan, then yung i-unlock nyo, ganito lang yan guys. Yan, unlock nyo lang. Ganun lang guys kadali. Sana may natutunan kayo. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like, and share. Peace out.